Okay guys, mayroon naman tayong palaro guys ha. So, ito mechanics natin. O, talikod kayo ha, talikod para niyo makita. So, yung apat na boxes, mayroon yan laman na pera. So, pipili kayo. Isa sa inyo pipili dito ha, kung makuha nyo yung pera, yung laman nun. So, may jackpot prize dyan. So, magano kayo? Sino yung mauna? O, Lindsay. Sige. O, sige. Start na. O. Huli ka na. Diretso. O. Isa lang. O. Hindi, pwede tingnan. Ituro mo. Oo, porque kakainin mo yan. Kakainin mo yan. Oo. Nakatalikod lang. Okay, next. Joanna. Talikod lang ha, talikod. Joanna. O, pili lang isa ha. Pili lang isa. Pira yung napili. Pira. Talikod kayo. Talikod ha. Oh, sige. Talikod. Okay, Next, Angelica. Pili. Isa lang, isa. Joke. Ugot. Pira. Diyan mo na lang ilagay. Pera. Talikod lang ha, talikod. Okay. Isak. Pasok. Pili. Oh no! Wala. Pila, next, Trisha, halika na. Trisha. Ang bilis agad. Ang bilis 100. Oh. Bilis Okay, Nonoy. Wag mo na. Sige. Okay na? Sige. Pili, Nonoy, pili. Wow! Sige. Talikod kayo. Sige. Lindsay. Next. Wala. Disqualified. Wala. Say lang muna ni. Next. Joanna. So. Pili. Oh, pili. Oh, pili lang. Wala. Next. Angelica. Oh, Lindsay, doon ka. Oh, next. Oh. Wah, sulod. Meron yan. Pili. No. Sawa daw. Next. Isak. Oh, ay, wag mo na. Ayusin pa. Oh, mayroon. Oh, Isak. Nakikita ka. May laman yan. No. Dito na. Lahat yan may laman. Okay. Ayusin nyo. Oh, ay, nakatingin kayo ha. Nakikita ko kayo. Oh. Okay. Sige. Sak.
Pasok. Sawa. Okay. Next, Trisha. Oh, balik, lumabas. Nakita. Dali na naman ko takit. Tapos susugaron sasabihin niyo walang laman ha. Oo, may laman yan. Oh, Trisha. Balik. Oh. Oh, palit. Sige. Okay. Next, Nunoy. Next, Lindsay. Next, Joanna. Oh my God! No! 50 lang. Next. Oh, Angelica. Ikaw na. Ayaw, di ma. Next. Sak. Yun. Next, Trisha. Wala. Next, Nonoy. Ayaw, di ma. Next, Lindsay. Wala, tampo agad. Next. Dalawa yung walang laman dito ha. Ay, Nahiga, huwag kayong manunod ha. Takatalikod lang kayo. Okay, Joanna. Next, Angelica. ayaw, di ma. Oh, wag mo na. Okay. Sak. Wow, walang ano. Wala. Pinambuksan lahat. Oh. Oh, may pera yan, may pera. Oh, may pera yan. May pera, oh. Huwag muna, talikod. Okay, Trisha. Pili. Oh, Santino. Pili. Makukuha mo na yan, Santino. Ay, wala. Next. Oh, Lindsay.
Joanna. Next. Next. Angelica. Next. Oh, okay. Ikaw na. Ano, last round na. Last round. Last round. Sige. Sige, Tricia, last round na to, last round. Pag nakuha na yung prize, wala. Titigil na tayo, tapos may panibago namang laro. Oh. Saglit lang, mamaya na. Isang round pa. Santino. $50. Okay, tapos na.